আজকে আমি 1 থেকে 1000 পর্যন্ত গুনবো 10 মিনিট থেকে। গাইস এখন আমি 10 মিনিটের টাইমার অন করলাম। শুরু হলো। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 127 128 129 130 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 180 181 182 183 184 185 186 187 188 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 গাইস 200 হয়ে গেছে। গাইস এখন আবারও শুরু করলাম। 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 241 242 243 244 245 246 47 48 49 50। গাইস একটা দুঃখের কথা, আমি চ্যালেঞ্জ হেরে গেছি।